Baliaglo haina hai jing best kandifinai district president TWF Borong Ganang Group Madam Nupur Deborma Bono hai ready. BC election खाइके borok siwo 0 omon borok khairaglia BC election tai BC election khaya bona sini বিধান সভা বুসকানি গানাই ফাইদংকা ও বিধান সভান বাগে সিং যতনো তয়ার মা তংনাই রেডি মা তংনাই আমরা যত সেংক্রাক জিগুনো আর কইনাই সিং রেডি মা তংনাই সিনি থানজানে ফান মা বুংনাই সিং বুবাগ্রনো অগের দিবান দিমানো সিং বলা কপ্লাই মা খাইনাই তাই সাথে সাথে আগাম চাইনি যত সেংক্রাক রংনো যত লিডার যত অগ্রা চাকরনো কইনাই যারা আলকা পার্টি খাই তংনাই রক তাবুসুরু তংগো কামিও মাসামাংনি বারা গরিবংনি সংখ্যা উসকাঙ্গো সাবজুনাল পর ডেপুটেশন রিপ্রেজেন্টেশন সিকা সারা এলাকা মিলিছে মাত্র 25 জনা ডেপুটেশন রইও বড় সাবজুনাল অমতমনে তীব্রমতা কারাপশন খাইতিফু রাংসি রুমা করে বড়নি কারাপশন অমনে রিডি নিরিখা বন সংখ্যা বসে 25 জন মাত্র অমনা সিনি অকরা চাকরা যারা তংনাই রং আং মনো কইনাই তাই সিনি সেংগ্রা রং কইনাই চেয়ারম্যান মেম্বার রং কইনাই ও যারা মাসামাংনি তংনাই রক বংনো বসং হাত জুর খাই বংনো গাহাম কে কক সই নগ থাঙ্গে বংনো সিনি বদল সিনি থানচান সবাও বুবাগ্রনো লগিরিনা হানি বংনো বসং কই সিং পার্টিও মাতুম নাই কারণ কি সিনি ডেল টিবল মাঙ্গাই বড় বসিন ডেল টিবল মা তংনাই আমরা তাবুনি সিমিনো বংলা সিং হাত জুর খাই রিকোয়েস্ট খাই সিন পার্টিও মাতুলে বংলা মা কইনাই সিং কাহাম কে কক সালাই কারণ কি সিং যতনে তিপ্রাস দফা পুরা 100 नि बिसिं 100 थांसा मांग सिनाई सिं ताबुन सिं सिओ सारा तिप्राव 94% काई तिप्रास दफा ताव खानसांग जाक एकं जाक बुबाग्रना फाननो हनै बुबाग्रना बुसकांनि चबा गेरेन्टि गलायनो कप्लाय खायनो हनै अमनो सिं जतनो थानसान सभाव बुबाग्रना लगिमारनाय सिनि बुबाग्रा जे हावा नखरै सिनि तिप्रास दफान बागै जे चबा खायदमनि निजेनि सरि हामियाव बनो निजेनि रां पैसा खर्च खाई ब हावा नखरै ग्रे दिबलेन बागै सिनि बरगो ब आसके हामजगो सरि हामियाव बनो ब नखरै चबा खायदं बुबाग्रा निन सरि हामिया निंगासे मीटिंग रो खायमांला घनि साके बतम सा आनी फान इंगाय आनी बिथि इंगाय थानसा से आनी बिथि ओ थानसा नरक तंखाय आनी सरि ऑटोमेटिकली हामनाय हिंसा बुबाग्रा मासके सिन बरना हामजं बकाय एक्टिवली बाबे हर दुइटा तीनटा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बरम गनां जि गुपुर देबरमा बो हायमानजो फैजाक ताई जत ओ आमचाइनि जत ताखुकते बुहुग्रनो जे सिनि ग्रेन्टि बलेना हामजंनाय बुबाग्रना हामजंनाय नर जत नबो आनि खानि हामजंते चबानचि बाया फरो साथे साथे ओ आमचाइनि चेयर अग बिसिनि चेयरमैन बरम गनां विकास देबरमा ताई ओ आमचाइनि ना ताई मासे चेयरमैन गानानि सिनि बरम गनां रंजित देबरमा ताई सिनि जत YTF नि TWF नि ताई तिब्रमतानि जत सेंग्राक जि ब्लक नि लीडर्स नर जत नबो आनि खाने हामजं मुंते चबानचि बाया फरो सिंतिनि और कुटुम लाइमानि कारनखाय जॉइनिंग पांडा सिनि बुबाग्रानि जे थानसान चबाना हामजागै लगिरिना बागै बुबाग्राना बुसकां साला कप्लाय खायना बागै बर तिनि तिब्रमता हाय जॉइनिंग होफायनाय ताई साथे साथे और नायथादक काय तांजाक तिब्रमता पार्टी ऑफिस तिनिनि सिमि तिब्रमतानि ऑफिशियली बाबे पार्टी ऑफिस इनॉग्रेशन नंनाय तिनि अमन बागैनो तिनिया पांडा ताई हासिङो सिनि मुंरुनानि पक्का ताई सिनि TF ऑर्गेनाइजेशन नि प्रेसिडेंट सेक्रेटारि फाइमानजा खैजाक बंनो बांगानि खानि हामजंते चबानचि बाया फरो जों सिओ ताबुक दरमनगन सिम साब्रुम जरा जतन बुबाग्राना कप्लाय खायनो हनै बुबाग्रानि थानसान चबाना हामजागै बुबाग्रानि
পাইপ থাক লড়াই ওয়ান লাস্ট ফাইট না হামজাগৈ সারা ত্রিপুরাও তাবো ধর্মনগর সিং সাব্রম জরা যতন থানসাং লাইজাক এক লাইজাক অমনো जों समायमा तांसिनाय बोसकानि सालनि बागै दा गोसा कुफुर खायलियानो बुबाग्रानो गेरेटिभ लाइन सवा जों खोप्लाय खायनायनो जों सिव निजेनि हाव जों 70 बोसोरावै आलका बोसोरनि लुकुरावै जे सातक पिदक खायतनजमनि अमनि यागनि कागनानि खाय गायसना दिमान अ गेरेटिभ लाइन दिमान अमनो अ दिमाननि बागै जों जतन पाल बाक्साखाय थानसाखाय जों मा सबाव मा नहर सिनाय जोंसिनि थानसानि फान मा फुनुं सिनाय फायनाय चं मारिव बीसी इलेक्शन तो खायरागलिया बरक बीसी इलेक्शन खायखाय बरक सिव जिरो उनाय हिनै अमन बरक खायरागलिया बीसी इलेक्शन ताई बीसी इलेक्शन खाया बना सिनि विधानसभा बुसकानि गानाय फायदंका अ विधानसभानि बागै सिं जतन नरखाय दफानि कक सारागिया जेसेपानो बखा खामिपानो थांगों बुखुक्ति पेररागिया ताबुखे बरनि पेर जे मानिक सरकार कोन दिनो फानो सिनिति प्रासानि रिसानक कत गसेरिया ताबुखे मानिक सरकार रिसानो कत गरिजा कोन दिनो जों नुगियाखौ जे तिप्रासाना चिफ मिनिस्टारनि प्रोजेक्ट खायियाखै बेसेगांगो इलेक्शन जानाय खायनि ताबुखे इतिहासना थाङै तो बरम गोनां जितेन चौधरीनो उसिगां आस्तबल मातो बरक जितेन्द्र चौधरीनो चिफ मिनिस्टार प्रोजेक्ट खायाखौ बेसेगांनि 2023 नि चंबारियो बरक लड़ाई खायनाय आगी ताम खायतों नुक खबले किंतु ताबुखाय तेकुन उपाय गिरिका सिनि बुबाग्रानि बिसिंति अ हानि बुसारक थानसांगुइ तंमानि नुगुइ तंमानि बागै बरनि बखरक मिहिउइ तंगो दाखुरो बखरक हायनि बागै फादि अ सिनि मोह दुइनां मोहनपुर कन्स्टिट्युएन्सिनि सिनि तिप्रासारको ताबुक सिका जेइ बरक जेसै रतनलाल नाननो जों बुथ रुइ ते क्षमता रहलालिया बोसिगां तेइसो सिनि यासिबाय जों बनो जवाब रिनाय नरिनाय नों सिनि तिप्रासानि बुथबाय आरो मन्त्रि तंगै तिप्रासामतयो नायफाया नुगानो जों भर्ति हायखाय जवाब रिनाय आबो जों साइलेन्ट कै केबोबाय वालाइया सिनि थानि गणतन्त्रनि पावार तंगो आ पावार आ क्षमतानो जों बोसिगांनि 2023 नि बिसिं जों फुलुंनाय हायखायसे सिनि दफानो जों फेगनि बागै सामुखलायमानै दाखुरो बखुरो आम जायनि गोबांमा बीजेपी फुख्लायनाय सिनि बन्धुरो तंबायो बरनबा आं तिनि अपान्दानि बिसिंति सानानै मुतुगो नरक आसुनो बीजेपी हामजा गांखाय बीजेपी आसुनो तिप्रासान बागै सामुखलायखाय तामनि बागै ताबुकनि बर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा दिल्लीयाव थांब्रुम मेमोरेन्डाम काबो बंनि कयमुंब्राय काबो त्रिपुरा हालत तेबो उन्नति खालामनांनाय आगरतला हाई सिटी मोहनपुर साबरुम बिलुनिया धर्मनगर जिरानिया अमा हाई सिटी तब ऑलरेडी अब म्युनिसिपल काउंसिल जा अब न तेबो स्मार्ट निसलाय सुपर स्मार्ट सिटी खालामनाय बागै बरक प्रोजेक्ट जमारिबो सेंट्रल गभर्नमेंट नि थानि आरो साबतं सिनि बरक आम हाय एरिया सिनि बरक साबतं तंनाय जे तं आबो जोंबो बीजेपी खालामनाय रनो सोंना नांनाय नरक आसुनो तिप्रासा बीजेपी खालाय तंहागै जनजाति मोर्चा अंकै दा बिदुखे ताबनो जनजुता मोर्चा हिनि फारे कलांखा जों तो आगे हिनरा गया तिनि दा बिदुत सावै कलांनाय बागै सावै दङ हेलो ओइ जेन्टर दिबा इबो फाइंगो चाकरि नै इनि नाव ताबो आजा कसाय दंखो मादे मान्नु मानखाय काहामको नाहारदि आमति हायकेने सीपीएम रो बरि खाबले गोबां मा लुकुरकनो राबार बागान रिखा नग रिखा वाक्तक फुन रिखा किन्तु आमो बायसि नि दफाबो मोथांजागनोबा हा मोथांजागिया दाखुरो बुकुरो मोथांजागिया वाक्तक फुन ते चाकरि रिमा बायसि बिसि दफा मोथांजागिया गुबै हामजा मुंबाय सिनि दफानि बागै सामुं खलाय यासा पर्यन्त सिनि दफानो फियक मानानि कोनो चान्स गै उसुगांनो खारनबले दरो राधा चरण ताऊ सावि दङ ब्रिसे किन्तु तिनि बियां कमाय थांगा बा आंगागे आईपीएफ खलायफ्रो सामानि दङ आईपीएफ तिनि नेतार बा एखाने एक दिन एखाने दुइ दिन हिनि जोंसे मोखरा बाय सुतो बान्दर मरन कदि हिनि आं बाय जों तो आनसिबले नों आमा हायके खरसा तिप्रासा बरकनो मोखरा बाय सुरलायनाया जेकुनु बरकनो नों मोखरा बाय सुरतानानै निनि कुनु अधिकार गरै
Hari bagai ang bonon legal notice rohka nengtam bahikai neng mekrabai suiman sini borok no wapur kiri jagai te jobo jol jaka khorosa serai borok gai ain notice rohka jakan kai jol jaka ble usul ke so tahu ke bisu ke tubo jaga si pramoda thang na ble tangi thaya tongnai sing sidni lupai o jaga MLA sai simi tongna chini uddeshya sini uddeshya tripura hani tripura sarongna phiyogani noro hai sing judi ludi jalan kai sing tini MLA sibo asu ui tongui mang khamong noro kai sara gya tripura sani bagai thasya kopano sara gya tini kai nini khomota krengai nengtabo rajbari bisikangni murti no noro sajag yakok soi tongo Swami Vivekananda moidan ni bumung tini astobol noro Swami Vivekananda khaidana neng sajag ya hisao praman tubudi neng je apro sajag yang ngai samani amo hai kuno mari sing nugya o hani tripura saro kebo mari nugya neng je apro sajag ya hin samani neng tini khomota kre hinke tabuke sarago haida tar mane amoni ortho tamo amoni ortho na ang sit hamjago ang sito tongpurke ang saragya ang tini sit kirika ang takai sarago akok seble jeng sit tongpuru basawo sit kuripuru basawo sit ni bagai lupungna nengkai ang niji tahu ko IPFT utong nangkai bisho ketuna tini montri senama tongo te montri offer bo klajaka sung montri naharia sung tripura samung ega tripura soko phano phiyogani bagai samung khaina bagai sung sumai tangi nokni nongkorjak sung tripura sono justice rinai sung sit no lathi ri ho sung o jaga MLA sit chai tonani NDC sit chai tore bagai sung dofa yapri shei phaya ta khuru bukuro ga te u suruni jaga krika sung chakri khaitani bo kiribo bazar thangpuro bo kiribo chakri man kankai transfer phanano bo kiribo te busu kirisinai khadi ansuk বছর কিরি হুই তমনি সলাই ওয়াই সবাই ও চিনি 2023 একবারই তেই কিরিলি আনি ওয়াই সব ফাইটিং খাইলে নেশোন থানসারে বিশিতে চিনি বুবাগ্রানি বিশিতে আমসে চিনি বুবাগ্রা নাইবলে আমনে নে চিনি লাস্ট ফাইট কারণ 2023 নি পরে जों 2026 অমহাইকেতে ফাইট খাইজেনি চিনি কোনো চান্স তংলা জরা তংলা गोबां IPF নি supporter rok hai kiba ai jebar lukurok anu butrika oboshoi ang sigar khalai borok butriuna angbo MLA ka kidu tini borok hino bo khoroksa IPF ti jingse butriu bono MLA snam ho bo tini singno khibui klaya ta khoro bukhuro norono sing kebo kaham jagao tangna bagse sing samung khai tongo tini IPF tini uze tongi tongnai montri tongo MLA tongo tamuri iman khati prasarok no kaisa jagani patta phone dori ui manja tripura len khai to khibi seri gradik kaisa jagani patta rimia tripura sarona chakri rimaya jodi NC te bormani khomota tongkai bo tini additional direct funding pan riman khamu tripura len ri balang liya khai ri balang liya chini additional direct funding tripura sarona at least 5000 chakri mari nai man khamu bole Kisah sebenarnya sini economically rangkusa di dia semua kita unnati kamu sini tripura sarok dia buku bayi sini tripura len hin toma bayi jadi menteri MLA mana ya golo buku tu hasil pulang tu tripura len nikah kerja tak bisa kalau election kasih pay gua hai no tripura len ini ciri gitu toma bayi enggak tak kuro niji power manka niji khomatawa asuka jadi dia mana tahu tripura sarok tamu riman itu tamu manka sen Mohanpur subdivision ni bisingo land allotment committee porjanto khlailang liya suriman khamla sini tripura sarno singo jodi land allotment committee o jaga khlai sini tripura sarno dawi kalam mangkha kai sabna dawi kalanka o SDPU doctor SDM CDPU boruno land allotment committee snamhini norno te land allotment rilang sino sung bamutia ni MLA song bongi general area ni bagai land allotment committee klai borokai jagani patta ro rilai tonglayo ga amar nugui sini ka khawa yo ya diba sung khoroksa MLA ngui bebak sung nugui tong sini 10 bosor dora sung bui do phani borok namang sini oya sibai sung but rilai phailai ka jepro machine kurikha pro tonglai phailai ka sung tamu manka o amchani lukurok mungsa manani grei আপনি বাগিন ভাবি চিনি ভারতীয় সংবিধান সঙ্গ হামজাগো
ও ভারতনি সংবিধাননি বিসিংtui 2-3 ধারা স্রাই সিজাক তঙ্গ কোনো জাতি কোনো দফা নিজের হাওয়া যদি বড় কমানা নাই তঙ্গ কাই নিজের সংস্কৃতি নিজের কক বেবাগ যদি কমানানি নাই তঙ্গ কাই আবনো মুথাঙ্গই নারুগানি অধিকার তঙ্গ রাইটস তঙ্গ নিজের হানো প্রটেক্ট খাইনারগানি আবো সুনো ভারতনি সংবিধান ni 2-3 ধারা সুনো আপ হান রিউই তঙ্গ হাইনি বাগনো ফাইদি जों टिप्रालेन बो हामजागो ग्रेटर टिप्रालेन बो हामजागो टिप्रालेनो बाय ग्रेटर टिप्रालेन किसिसा फेरमुं दङ आबो हंकाय आईपीएफटी दंफ्रु जों टिप्रालेन के शुधु एडीसी एरिया जे एडीसी एरिया डिमार्केशन खायजाक दङ आ एडीसी एरिया नि बागै सिनि जों टिप्रालेन सानो किन्तु सिन बुबाग्रा तेकिजाक कतर खै वान सुका आबो सिनि जेमन बाटी प्रटेक्शरा तो जनरल एरिया आरो सिनि टिप्रासर दङ ani simlawo motai kami tongo dolli kami tongo jeta edisi area khobja gya omahai triprasani kobang ma amsai jeban agartala dini kishnagar bonumalipur chini komolpur rogo omahai kobang ma thai tongo je thayo chini triprasara kobang ma nijini jaga ni kagos potro bebak nijini bumungui thiaba edisi area oya gobar khabian thangnai haini bagono je jagapan tungtung Siri Tiprasa जेकुनु जागाव फान तंथं बो आगरतला फान तंथं बोनो कायसा काउन्सिल सिनामै आबोनो बो सिनि ग्रेटर तिप्रालेनि आन्डार जों तुबुनानि उंथं आबो सिनि बुबाग्रानि नाहारमु हानि बागै जों जत तिप्रासानि बागै वान सुबिनो दिनि आंबो खरसा आईपीएफटी तंमानि दिनि बुबाग्रानो लगिरिनानि मुचुमखा ते लगिरिवै तंग ताबु सुजरते ते जे थियासा जराते न सिनि बुबाग्रानो जों लगिरिवै थानाय था खरबो खर कारण जों अमहाय लिडार मायाखौ लाइथांनि साल निजिनि बाय थांनि रां पैसा खिबिउइ निजि बाय थां जेकुनु प्रब्लेमो आगोगै सामुंख्लायनै सिनि बुबाग्रा बनांखानै तंगै मांखामं फातार हास्तेव सात राजानि दन बिनि थानि दङ रां पैसानि आमसुबो अबाबिया जेसु जों अबाब तंगै मांखामं बले आराम खायनो फियाबा बतिनि दिप्रासरनो माया नांजागो खायरंजागो कारण बिनि बोसागो सिनि दिप्रासरनि बुथुइ दंमानि बागै बतुनि सिनि जिरानियाव रबिलिटन बोथारजोंनि कग्रगनो तिसावै अनेक खरां तिसावै नायखा कुनु बिचार मानिया टिप्रालेन खायथ तसे तंगरादि टिप्रालेन नि कक नों एसेम्ब्लियाव साय बतामो हायफानो जों जनगणनो हायगना त्रिपुरानि टिप्रासरमो साजाकबा जों टिप्रालेन नि कक एसेम्ब्लियाव मा साना सागा किन्तु तामो मानखाबा नि फं तामो Jiru. Kini जों एमएलए हुनै निजिनि आमचायो तिप्रासा आमचायो कलेज नामनानि तिप्रासा आमचायो मेडिकल कलेज থেকে जों आईटीआई र खायनानि एसडीएम अफिस खायनानि त्रिंनो सालसा छुटिरिदि सिनि कक बरगनो रोमान स्क्रिप्ट के एट सिडिउल दादि अब जों विधानसभायाव सिरिक खाता खरबो खरब जों तिनि तामो मानखा रिदि रिजाखा रिया तामनि बागै रिया निनि अजागा मेजरिटी गरै निनि मेजरिटी गरैनि बागै निनि कक नांगिया आर नाबो नांगला ता खरबो खरब डेमोक्रेसी कान्ट्रीनि एगेबा डेमोक्रेसीनि नियम नामो गणतन्त्रनि नियम नामो जे बरक गोबां आ बरकनो समाज तो सोसाइटी नो देश तो राज्य नो चालगो एगै तिनि गोबां मानुखरनि नो खाव कक आचायो जे जों राजनीति बाय राजनीति खालाय पेंलायलिया आं जतनो सानानि मुचुङाव जुदि अमहायके बाबान सुगि दंखाय जे जों राजनीति खालायकै उंलिया राजनीति खालायनि कोनो उपाय गरै कारण नों गणतन्त्र देशो दङ नों राजतन्त्रबो दंगिया गणतन्त्र देशो कै नों राजनीति खालायनानि न नांनाय कारण खरसा लुको आदम चौकजा खारका बिनि बिसिंति जतो सामुंनि आमचाइनि लामा तुई कारेन्ट हस्पिटाल जे सबानो जेकुनु केबें मुं फाइका हंकाय अ लुको आदमनि बिसिंति न आ केबें मुं हेका आला समस्या रनो समाधान खालायजागो इखो चिन्तानि बागै राजनीति खालायै दंमोन मा खालायनाय तेकुनु बिकल्प लामा गरै दाखुर हायनि बागै जों त्रिपुरा हाव 60टा विधानसभा बनिबा बिसिं मात्र 20टा सिनि त्रिपुरानि बागै खाथिजाक दङ
kuritani bisingbo gobangma jagaono tabuk sini borok rok matro 45% 40% omahai ketini nongni Mohanpur constituency ni sabo MLA abonok sawiman phanase Teoro TWF ni bo manjak phakya borom gonangje Sibanjuli Deborma secretary Teoro district ni president sini borom gonangje Nupur Deborma Teoro tongo sini Bamuti ni president tai district ni secretary Gamsa Keprani chairman tai joto sini district ni je kam khai tangnai ba daitto tui tangnai rono tai sini 2 nong Mohanpur ni block committee oro sini joto kam khai tangnai buskang rogo tongo oboni sai oboni pore bo sini okra tongo oro buskang mo joto na chukjak borno nakarsano borno sing buskang o tui borom rimalia borok sini logi Delhi na tongo awan bagi borno sing khabai kokbai borno hamjong yapor tai norno bo joto 10ta panchayat ba bamuti ani phainai rok joto no ani khani hamjong mung tai chebai yapor sing tini je oro tini pandat chengjamani karon no sing tini kaisa joining program ni sing narak lakya aboni pore buskangon norno khana rong rujak sini party office omo tini udbodon khaire jangnai obono tuino sing tini sini kaisa tini pandawa chumung tai norno obono message renamo chungo sing buskangni dinobo haina hain norok station ungnai lephunga thayabo sing party office no udbodon khaina thangdong sing oboni pore lephunga bo party office udbodon khainai haigino sing borok ba sing communication tongnana bagai thai mas lamobo o thayo sing achugoi kaham haime salainai je nangmani ba nangya phonongthung abo sing communication tonglana bagai masalamoi engkai sing taburogo nugui tonglaimani abo kisan nongno buskango masanai tamon kakai sini borok ba sini Tripura sarok gai kisakaino kha belui thanglayo amo ang jaga nuglayo ba nugubo tongo borok masa boroma sapek yang kena kisah salai thangnai bo masa boroni bagai bo Tripura moto phaya omo kaisa muitu naragoi noro khawa chongina di bo sai borok masani bagai bo Tripura moto phaya bo Tripura moto phaimani udoshana sini bubagra hayakai sini mohor asna sajogoi ba sini demand je greater Tripura land sing sangai tongai mani a dimona sajogoi siseng joto Tripura moto ba sini thansani lamo himbaina bagai phaliu sing amo wanchu tekalayo sing kisa kha baino ba nini rang puisa ba kombano kisa borok ngong thango mane tamni sanai musukai bukhau tukon angoi ba himyarong thango engga sing abdi borok na koina mo chungo sing amti tabo koi tanani joraya sing tabuk buskang no sini Maharashtra bahai kai sing bini buskang ni je sing dabi sini greater Tripura land no manane bagai sing bono mati sanai ba logi maralainai obose sing semai tanglango sing kisani bagai ba mani kasani bagai kha koina timya tabuk kha koina ni joraya amo noro wansu tekalayo tayang tekasya norno o parania antani boronang message renamo sungo je alada pati khajar renamo do ang kasa message renamo songbong ঠিক আছে borok bukhawo ba bongni bukhawo borok Maharashtra chajakmani nugui tongo ba khonao to phono borok tamni bagi phaimi anggakai para semi naikake tamni bagi phaimiya borok rang lup ba sakiri masa roi deman amte kaise bongni dabi kuno sini Tripura ba sini
sini dofano banjinani abo kono bungni fisaro wansumungse gerui borok bahike rang ajiman ba nijini nok ni borok bahike sakiri masa deriman abo sebungni wansumung engkai bongo sumi nadi norok tami bagai sini ke berapa tahu payah ni senang kakai borok tamu ni salai moharas nokai senjata ko ba sini neta ba korona kai caca japu ba rang ni bagai borok paymi japu ante ke bungni ansarman oborong sungwan sute kelayu tapi bungni ko sana musungu tabung ka je o 2026 delimitation nungkai abo borok bos hemano tamong thangai sini tiprasa ba sini dofa tamong thangai abo borok bos hemano borok wan sote kelayo o jora gagai sen nangmani jora aboni bagino sini bubakara haya kaba moharaja one last fight nei chiru khogoi thanja nei chiru khogoi joto jagano awai khai dong abono wan sote kelayo je alga party khai dong ang abono koi kelang thangai